Uli, di ka, dali, kunwari, gigib mo sa kanya, oh. Dali, yung gift ni ate sa'yo, kunwari, bibigay ulit, dali, bibidyo ko kayo, dali. Oh, batiin mo na. Dali na. Why? It's your birthday kasi. Happy birthday. Say thank you, ate. Eto, Uncle Ray, iced tea to. Iced tea, Uncle Ray. Iced tea to, oh. Uncle Ray, iced tea. Iced tea. O, sige na, open mo na yan. Open mo na yung gift ni ate sa'yo. Video mo nga, Nicola, na. Open mo na, dali. Dali na. Galing. Ah, ganun pala yun. Ganun pala yun. Oh, huwag mong tanggalin yung ano. Wow, picture. Picture. Mamaya na. Mamaya. Dali, oh. Halika na. Halika na, kakain na. Dali na, Nicole. Kain mo na. Halika na. Gusto ko yung may coke. Yung coke. Say thank you, ate. Halika na, kain na, Nicole. Wait already. Halika na, subukan ka ni Daddy. Dali, oh. Oh. Picture. Ayun, subukan ka ni Daddy. Kulin, upo ka dito, Kulin. Ito na nga, oh. Oh. One, two, three. 1, 2, 3. Apa? Sapa? Ah, dito ka sa may beach. 1, 2, 3. Kain na. Kain na. Hi guys. Ako subukan. Kumain ako, di ba, bago umalis? Mamaya. Kain po. Hindi kayo kakain? Happy birthday, Kulin! Happy birthday! Luto na to?
Kain na. Bigyan mo nga niyan si ate mo, yung nilalagay mo dito. Ano yan? Bigyan mo ate mo yan. Later. Give her. She will order. No, she will buy. Yes, tita. Ay, pang pala. Sorry. Bali po kami lahat magsusulat na po. Yung ano ay, namamala. Ay, hello. Mamaya uli, pag may cake na.